les filles, aujourd'hui on va préparer le maqrout. Alors pour le maqrout, on aura besoin de 3 mesures bien bombées de semoule moyenne. J'ai pris la semoule moulin. Une mesure de semaine, on laisse à peu près un doigt nzidolo de l'huile. Une mesure entière. سمن دايب خلوه يبرد شويه فخلوه يبرد كومبليتمون ونزيدولو ان دوا تاع الزيت. Une mesure فيها une moitié d'eau de fleur d'oranger ونزيدو لها une moitié d'eau. J'ai mis un petit peu d'extrait pour باش يزيد شويه l'arôme. 2 cuillères à soupe remplies de farine, un blanc d'œuf وقرصة تاع ملح. On va commencer tout de suite la préparation. On va commencer avec la semoule. On y donnera la mesure تاع le gras. نبسوه مليح. La farine, le sel, la farine c'est aussi pour éviter que le maqrout تاعنا يتحل lors de la friture. On va couvrir tout ça. ونخلوه يرتاح. Bon, moi personnellement مانيش راح نخليه toute une nuit. Je vais le laisser quelques heures. ومن بعد نجي نشمه. هكذا باش يشرب الملح الدهن تاعو. دونك نخلو السميد تاعنا يشرب بعقلو. Moi je vais laisser à peu près 2 ou 3 heures. Bien sûr تقدروا ديروه tout de suite, hein, mais de préférence même côté goût قد ما يريح قد ما c'est mieux. Donc et je reviens le préparer نشمخوه tout à l'heure. Me revoilà avec le maqrout. Je l'ai laissé شرب لي دم تاعو pendant presque 4 heures disons. Bon, automatiquement لقاوه شويه الى دار دي ماس. عاودوا حلوه. انا كيفاش تعلمت دوكا كل واحد كيفاش يدير. كاين اللي يشربوه على ضربه ديريكتومون بكاع لا كونتيتي دو ليكيد. Bon, حنا d'habitude on met un blanc d'œuf, d'accord, pour éviter encore que يتحل à la cuisson. Parce que je pense que الناس كاع تخاف المقروط parce que تخافوا يتحل à la cuisson. Donc avec la farine et le blanc d'œuf, le problème est réglé. On n'a pas de problème du fait qu'il s'effrite. Donc on fait pénétrer avec le blanc d'œuf un peu dans la quantité تاعنا. On essaye du moins de le répartir. ومن بعد كي نكملوا
نشربو avec un tiers du liquide pas la totalité ونزيد نخليه encore il se repose un quart d'heure واحد اخر ونزيد le deuxième tiers ونزيد نخليه un quart d'heure ومن بعد à la fin le dernier tiers نقسم au fur et à mesure وندير les boudins تاعي وكل واحد نشمخو avant de l'utiliser باش ما ينشفليش وباش ما يعينيش. Voilà, donc on va commencer avec le premier tiers. Et puis voilà, on fait juste ça. ونخليوه يشرب. باش هكذا on a la garantie بلي شرب مليح. Bien sûr ما نعجنوش. C'est juste entre les doigts. Et on le laisse encore, on le couvre et on le laisse encore se reposer un quart d'heure. Le temps يزيد يشرب encore الماء هذاك تاع الماء والماء زهر. D'ailleurs كي نولو نلقاوه encore une fois دار des masses. Voilà 15 minutes خلاصو. Moi ما شمخت la première fois نزيد نشمخ une deuxième. On va trouver des grumeaux حلوهم مليح. Et puis خلو هذاك لو dernier tiers شمخو به les pâtes au fur et à mesure. À chaque fois تحبوا ديروا un boudin باش ما يغلبكمش وباش ما ينشفش. Et c'est tout. C'est normal تلقاوه شويه يبس par moment. Donc عاودوا حلوه برك. Et on va rajouter le deuxième tiers. شوفوا كيفاش تعرفوا بلي بريسك ça commence à كي ديروا هكذايا et que vous le bougez ما يتحلش. هنا نعرفوا بلي المقروط تاعنا il commence à se façonner. دونك تخلطوه هكذايا بلا ما تعجنوا بيان سور برك باش الماء يدخل في السميد. Et le tour est joué. شوفوا عاود بدا يتلم ديجا. دونك تقعد la dernière étape après les 15 minutes نقسموه par boudin وكل وحده نشمخوها à part. Donc on revient dans 15 minutes. Maintenant en attendant les dernières 15 minutes تاع اللي شمخت فيهم السميد ديالي المقروط دوكا نوجدو لا فارس. Pour la farce لازمنا 3 mesures d'amande. انا je les ai un petit peu quand même حمصتهم في الفور. تقدروا ديروهم بيوضه pour ceux qui n'aiment pas le goût. انا je trouve que ça donne plus de goût. شويه قرفه et une mesure de sucre. تاني اللي ما يحبش القرفه ما يديرش يقدر يدير لا فاني ولا ما يديرش pas du tout. Un peu de blanc d'œuf, pas un blanc entier, un peu de blanc. علاش le blanc c'est pour éviter que la farce تخرج لنا من المقروط كي نقليوه. نشمخ بالماء زهر et انا à la fin je mets un petit peu vraiment une touche de beurre. Voilà نخلطهم. Je mets un peu le blanc d'œuf شويه ماشي بزاف. hop ما خلطتوش طاح لي كامل معليش سي با غراف. et نديرو الماء زهر au fur et à mesure. bon ندير انا quand même un petit peu d'extrait parce que نموت على l'odeur تاع الماء زهر. bien sûr il faut pas que ça soit حتى يولي مر mais vraiment un petit peu quelques gouttes comme ça. voilà
ونشمخو بالمزهر ونعجنوه او فور اي مزور. عجنوه مليح حتى هذاك لو سكر كاع يفا فوندر حتى يولي يلصق لكم. سي كوم سا باش لا فارس تاعكم ما تجيكمش يابسه، باسكو كل ما تعجنوهاش مليح لو سكر هذاك يفا كاراميليزي مع لا كويسون ويبس. دونك باش تجيكم اون فارس طوندر عجنوها ماكسيموم 5 à 10 minutes حتى يولي هذاك السكر تحسوه بلي راهو يلصق في يديكم. سي ا سو مومون لا كتفيقوا بلي لا فارس تاعكم راهي واجده. تاعنا راهي واجده. on va commencer à former des boudins. ديروا شويه زبده في يديكم ولا زيت برك باش ما يلصقوش. نوجدوهم على لافونس هكذا باش كي نجيو نديروا المقروط تاعنا يكونوا واجدين. نديروهم شويه خشن وانا نديرهم صغار باسكو انا جينيرالمون ندير دي بودان صغار باسكو عندي جي دي بتيت مان. دونك دوكو نخاف يغلبني ما نكذبش عليكم ولا يتكسر لي ولا. دونك دوكو ندير دي بتي بودان اك سا سوا تاع المقروط ولا لا فارس بيان سور سي لوجيك. ونديرهم شويه خشن باسكو من بعد كي نحلو المقروط اوتوماتيكمون يتحلو معاه. فوالا دونك اون فا فينير لي بودان اي بي ابري اون فا لا بريباراسيون دي مقروطات. سي بون اون اي على ليتاب فينال تاع لا بات تاعنا تاع المقروط. دونك سكون فا فير سي كون فا ديفيزي لا بات ونوجدو par morceau. Voilà. هنايا il nous restait le tiers تاع نشمخوها شويه برك لو طون نلموها. Une fois تقدر تتلم c'est bon on peut former المقروط تاعنا. فوالا هايليك regardez تقعد مبسه mais en même temps تلصق. c'est ce qui va empêcher que المقروط تاعنا ne colle. مانيش نعجن فيها راني juste j'essaie de répartir la quantité d'eau à la pâte entière parce que regardez il y a des parties qui sont blanches, ça veut dire que تشمخو اكثر من الاخرين. c'est tout. Donc j'essaie juste de faire pénétrer le maf la totalité de la pâte. Maintenant on va passer à la formation de nos boudins. Toujours le sachet. On va prendre un bout. انا ندير دي بتي بودان باش ما تغلبنيش لا بات. encore une fois نعاودها لكم انا ما نحبش المقروط خشين ما نحبش لي غاتو كاع كبار. je sais pas pourquoi je trouve pas ça joli. donc j'ai toujours préféré les petits gâteaux. d'ailleurs même les mignardises ou là je préfère de loin à les gâteaux gros. voilà notre boudin est formé. on va venir appuyer comme ça au milieu faisant une ouverture. نخلو toujours les derniers bouts ما نديرهمش باسكو راح نقطعوهم ونطلعوا لي بور.
نحطوا لو بودان تاعنا تاع لا فارس في الوسط. on va essayer de l'ajuster على حسب la taille parce que درتهم خشان déjà. donc voilà جا سوا et on va enfermer la pâte. لازم تغلقوها مليح باسكو سي هذاك ليغ كون تخلو ليغ لداخل هو اللي رايح يكسر لكم المقروط تاعكم تاني ولا لا فارس تخرج منه. مي حنا كوم درنا لها لو بلون دوف دونك on n'a pas de souci avec ça. Voilà, notre boudin c'est bon. On va le sortir du sachet. Bon, quoique. Et on va le rouler. راني نزير هكذايا باش نخرج كاع l'air du boudin. Jusqu'à ce que la forme soit lisse, ما فيهاش تحربش. Voilà, notre boudin est prêt. انا شريت واحد المول, j'aimerais bien l'essayer mais بان لي واقيلا شويه كبير. Je vais tout de même l'essayer avec vous et je vais voir ce que ça va donner. شريت هذا, je sais pas, عجبني. On va voir. Oui, effectivement كبير بزاف. Je vais essayer de le rouler sur les côtés. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ça a l'air joli. Alors, on va ajuster les bords. ونقطعوا المقروط تاعنا. شوفوا هاد لي بو كوم ما درناش فيهم لا فارس, on peut toujours les récupérer hein. Après الا ما حبيتوش ديروا une forme تقدروا ديروا بلا بانس تاع كعك النقاش, سي جولي اوسي. سينو تقدروا ديروا تو لي دو بدوا تقطعوا باش يجوكم صغار, ولا بلا ريغل تو سامبلومون. هنايا on va commencer à façonner المقروط تاعنا. دونك بالموس ولا بلا بهديه. انا بيرسونيلمون جيم با لي بور كي يكونوا بوينتو او فو ميو با باسكو هادو هما اللي رايحين يطيحوا لكم داخل لا فريتور. دونك فوالا لا بروميير مقروطه هذا هو مرمل مليح على الانتيريور. Donc je vais finir ça et on va passer tout à l'heure à la friture. Je vais faire une deuxième quand même. Bon, هذه comme c'était le bord جات صغيره مي هذه جات كبيره, donc du coup انا مانيش راح نخليها رايحه هكا بالطول. je vais la tasser باش تروح plutôt بالعرض. on peut toujours changer la forme. شوفوا كيفاش كانت وكيفاش ولات par rapport à celle-là. c'est juste une question de هكا. en faisant ça المقروطات تطلع en hauteur plus qu'en voilà, tous les plus épaisses. Donc à tout à l'heure, je vais finir toutes ces مقروطات et on va passer à la cuisson. المقروط تاعي راه واجد. bon finalement تاع لي مول je trouve que جاوني trop gros par rapport لواش نحب انايا. donc j'ai dû arrêter où je l'ai fait comme d'habitude tout simple. voilà صغار. donc نروحو نقلوهم نعسلوهم et après on verra. maintenant on va passer à la friture. الزيت راهو سخون. dès qu'on va plonger فيه المقروط on va baisser le feu au maximum ونخليهم يطوبوا بعقلهم. انا ce que je vous conseille c'est d'avoir une celle-là. franchement ça va énormément vous aider. après الا ما عندكمش vous pouvez toujours les mettre à la fourchette.
Voilà, et là tout de suite on va baisser le feu. Là j'ai mis à peu près 1 litre d'huile, mais apparemment c'était pas suffisant. باش là vous pouvez faire ça et c'est très intéressant parce que le temps يبرد لكم الزيت au moins ما يتحرقش le bas تاع المقروط. Voilà, à chaque fois que vous rentrez vous sortez. راني حنزيد شويه عليها الزيت parce que moi j'aimerais bien émerger كاع les المقروط ما نقعدش نقلب فيه. Donc là je suis obligée de rajouter le feu باش نزيد الزيت. Heureusement que mon huile était chaude comme ça pour plonger tout le مقروط داخل الفيل. تعاود تسخن شويه ونقص لو فو au maximum mais de préférence ديروا حسابكم pour les plonger باش ما تقعدوش à chaque fois تقلبوهم. et dès que الزيت تكون سخونه بزاف pensez à faire ça باش المقروط تاعكم ما يحمرش بزاف. ما تحمروهش بزاف باسكو هو ديجا معزل العسل يزيد encore يحمر. entre temps وتجي تعسل درتلو un petit peu de مزهر شويه برك قسمه تقل. العسل يكون بارد d'accord والمقروط يكون سخون. donc on va plonger une fois يطيبوا on va les plonger داخل العسل ونخليوهم حتى قريب يطيبوا les deuxièmes environ ça va prendre واحد 10 minutes en tout. je vais vous faire tout ça en avance rapide pour que vous voyez le résultat. العسل كيما قلت لكم بارد. on va plonger فيه المقروط شو يا ربي خليتهم 2 سكوند. شوفوا ما تفتتوا ما والو قعدوا هما على حبه. et c'est ça l'avantage. donc نوريلكم même l'huile d'ailleurs باش تشوفوا à quel point il n'y a pas eu de résidus du tout. ونخلوهم le temps que نحط الاخرين يطيبوا. donc du coup هادوما ils m'ont pris à peu près 10 minutes de cuisson en baissant le feu. donc هكذايا نخليهم pendant 10 minutes يطيبوا بعقلهم plutôt يشربوا بعقلهم. et après نحطهم في سنيوه غامقه ونخليهم هكذاك. surtout ما تصفوهمش. bon bien sûr le temps que الاخرين يبداو يطيبوا انا نقلبهم au fur et à mesure. السنيوه اللي راني حنحط فيها هايليك. voilà avec le bord attendez je sais pas si vous pouvez boire avec un bord عالي شويه ونخلوهم يباتوا normal. maintenant je vais passer à mes autres fournées et je reviens à la fin pour le résultat final. bah ok à toutes. voilà regardez zit تاعي à quel point elle est propre. bon باش ما تقولوش elle a triché ولا j'ai tout fini. هذه l'huile après toutes les cuissons. la preuve les 3 dernières راهم في الوسمو. et voilà mon plateau. مقروطي كامل طاب حطيته في البلاطو. bon il y en a qui sont un peu plus bronzés que les autres. دقت لي شويه parce que j'aime pas trop mais bon c'est comme ça je les ai oubliés. voilà هاوليك المقروط. شوفوا à quel point aucun résidu ما كان c'est pas effrité du tout. même اللي تشققوا لهنا شويه et tout remarquez que مشقوقه برك مي ماشي مكسره. d'ailleurs regardez هاوليك العسل اللي بدات 1 كيلو كمل كومبليتمون. voilà وهايديك الزيت tout propre.
Alors, vous devriez تسيوها اللي تحب المقروط غير تسيها سي 100% garanti les filles. هاوليك المقروط البنات. فوالا سي لي كوي مازال ما باتش. دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا. بون بيان سور قد ما يبات قد ما يلي encore plus bon. فوالا هاوليك المقروط نزيد نقطع لكم نكسر لكم بيدي. جا هايل. بصحتكم. à la prochaine. je vous aime.